I need to jump faster. This time. Non terre plus ultra. Dropping in, hang on. Attention, first blood. First blood. Shotgun bolt here. Level 3. Round 1. Beginning ring countdown. Void jumping. 但我卡了。注意哦。好玩游戏。We have 1 minute. 每一天要 Optics 5 here. 块。 Sniper. 那还要玩资宝啊？鱼啊， Barrel stabilized. 因为我看到一堆右背镜，手好痒哎。去吧。玩一下再讲。 Void jumping. Level 3. 30 seconds before the ring closes. Use it well. 可以开一 Dibs. 点。好诡异的，我去检查档案又没有事，我真的什么东西？哎，你断线了。他断线很久。想说到底是10 seconds until the ring closes. 能量库帮我加。好。 Optics here. We have our Mid-range. target. Warning. Movement in progress. We'll be caught outside the ring if we don't move. Pop up here. Hammer point. 追点。就前面那个吧。 Let's check out that way. Medical kit here. Package being delivered. Heads up. Care package coming in. Liar down. 干回来了呗。 Extended light mag here. Level 2. Barrel stabilizer 这 here. 里这里有 Level 2. 死敌，加 Nemesis 200 here. 发子弹， Extended energy magazine here. Level 2. 支架。然后这里还有能量值。 Got an extended energy mag Extended light magazine Level here. 3. Level 阿哲的心脏可以帮我标一下，感觉32发。好。 Charge rifle here. Light ammo here. 谢谢。 I could use that. 但是，啊对，就是你那栋，有了吗？没有，你那栋有很多东西，还有纸能量扣，给你捡。 Backpack here. Level 2. 我的背包很小。没关系的，等下前面做，子包就很大了，子弹可以先少一点。 Optics here. 让 Close 它来 range. 动。 Punching a tunnel. Portal 来 placed. 点。 Sniper stock here. 啊，刚刚那指甲，阿哲在哪里啊？在这一栋附近。 To us. 你说我这栋附近是房里吗？还是房外？房外好像。要打这个吗？ Armory out there. It's 可以 IMC.
没看到哦。可能我掩盖。哦，看到了。 Got an Evo shield here. Level 2. 住人， Careful. Enemy close. 等下，很近很近，在水下而已。我看到我。 They're focusing on me. 飞机打掉了。哦， You're being aimed at. Need to recharge my shields. 我还在房顶哦。嗯，有一机器人还在你们近点。 Enemy 红哥 shield. 爆！红哥快倒！红哥快倒！ They spotted me. Oh. I'm taking shots. 如果机器人拉上来的时候，直接跟我讲。有机器人哦。有近点机器人。哎，驾驶人！我知道，他不敢，他一定会被锁一管。飞机打掉。那个哦，红哥大哦。嗯，他大不是才刚被完。 Broken enemy shield. Let's go over 就 there. 是他刚 Reloading 鞍马是机器人往左边去了，这边机器人。 团长小心点哦。哎，打着打那个，你看那个鞍马士，啊，抱起来。 哎，他你要换枪，为什么换那么久啊？ I downed an 换 enemy. 3秒哎。 Reloading. 换你啦 Getting！shot 哦 at. 哟， Killed an enemy. 在这。 Enemy down. 后面。你先补电，你先补电，你先补电。一百分车。 但是，靠腰，我刚刚枪掏出来还 The last one. 满 Nice 子 work. 弹，就为什么要装子弹？超白痴的。按到吧。我丢一个支架，直接捡吧。 Need to recharge my shields. 团子那支架是满。没有，他先拿。小心。 Shotgun bolt here. 本来想说他先拿。走，速速打。进来吧。进来，要收毒了。你要打哦就直接，开就好了，他会直接那个进来的，他进不了，直接按。进得来，我之前试过。 One 它会有 sec. 个 Cracking this armory. 支撑跟改会有一步，个那个底下的那个。对，红队可以进。 Access requested. 那你要确定你要打这个， Alert. Threat detected. 会缺资源。 Activating reserve sentries. They did not deserve the title. Activating reserve sentries. 好。 Override in 30 seconds. Activating reserve sentries. Activating reserve sentries. Override 5 seconds. Activating reserve sentries. Security clearance verified. Cargo access granted. 阿哲在这里，阿哲这团子在另外一，边。哎，这里不是。我全部记错地方。 Optics here. 这有纸巾扣， Extended light mag here. Level 3. 是的，超肥，好爽。 Optics here. 等一下当快递。 10 seconds. Knockdown shield here. Level 3.
Recharging my shields. 我要做个大点，你觉得大店？来做这个。 In 30 跟你讲， seconds, armory is almost automatically. Let's check out that way. 我圈的哦。 Crafting. Give me a sec. Package. Heads up. The package coming in. Recharging my shields. Mobile respawn beacon here. Going to phase. I know where the next care package is dropping. Check your map. 小店有多吗？ I've got the location of the next care Yeah, package. 就 Check 给 your 我 map. 个2颗好吧。前面负，前面负，前面负。 Hostile Shield cell spotted. here. Shield cell here. 我跟团人金盾这个团 Patching 子哦， myself up. 我也是金盾啊。啊没有，看错了。啊，前面负，前面负。再看， I sense an enemy coming 跳过 in 去 that 新闻。 location. My 哎， eyes. 那是另外一组吧？慢点，踩这个树下面。 I say we move there. Round 3. Beginning ring countdown. 这边 不，另外一个。 Target over there. Firing. Enemy down. 这发 Reloading. 哎，那个，谁跟我换你甲吧？ Evo shield here. Thank you. Level 5. 看着看着。快点啦，滑多久？我该卡了，你知道吗？ Opening fire. 这里， Hostile 这 spotted. 个超半个，看有没有打。 Enemy Oh. shield. Listen, Boss let's on move me. that way. Got a 我们连上， They're focusing on me. 不行，我被集火。抱着，还是抱着。 Enemy shield broken. Reloading. 上面上面，好了， Fire. Another enemy down. 这是你来，快来，快来。 Let them best you again. They spotted me. I'm taking shots. 才刚换。 Recharging my shields. 这面有个红甲， I need restoration. 哪里啊？看来是很远。 Recharging my shields. Depleted. 你要什么？你有什么？ Placing a portal. 要绕很大圈呢，他们那边堵着。洞可以进， Portal placed. 好，我舔完了。扛一下 Let's go 吧 over。there. 可以。大补多嘛，我5颗。太多了吧？我都不缺，有缺的东 In 西。 progress. 5个。 Care package being delivered. 哎呀，这 Care 堵是扛 package 不住 coming 啊 in.！靠腰好像哎，我可能会死。哇，不应该绕的。 Shield. 他这里是掉在这边， Deploying a heat. 我死了，我给他折 Need 了哈。 restoration. 不用。不是啦，我刚才突然折那个人超， Going to phase. 我们要怎么办？回去吗？好像直接进会比较好哎。刚刚硬打，我想说他们踩那边高点。没有，我们还是会死，过不了这一圈。 Deploying. 还有一个地区。 Patching myself up. 你过来我，我要先丢哦过来我这个吗？哎，现在点，靠腰，刚刚直接进啦。啊，抱歉，我忘了看读圈时间。 Phasing. 应该是跑不了。
我还有一个刀，哎，直接刀吧，直接刀吧，直接刀往前刀吧。 Listen, let's move that way. 我知道那个没位置没衣袖了是很好，，没衣袖了，没衣袖了。对啊，直接刀往前。好，自己刀。完了，啊，不行了啦， Maybe you were created to lose. That would be a 我的 fun 皮球都 twist. 用完了。干，我要看。但是让我靠腰啊！确实，我忘了看圈了。我没看，就对不出去那时候就下意识跟你走了。我想说，你怎么往圈外跑，怎么不进圈呢？我不知道。没事，下次看到提醒我一下。啊。